चुप रहिबा कौनसी व्यक्तिर कमजोरी नुहे सेमाने तांकर धैर्यर परिचय देइथांती नचेत जाहाकु सहिबा आसे ताकु मध्य कहिबा आसे। ओं विष्णवे नम। नमस्कार मु आपण मानकर सेही प्रिय जजाति केशरी दास आजि भी नहीं आसी आजिर राशिफल। तेबे राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2026 एप्रिल मास 5 तारिख उड़िया चैत्र मास 22 दिन रविवार कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि जहा दिबा 11 घटिका 57 मिनिट पर्यंत रहुची। तापरे चतुर्थी तिथि आरंभ होउची। आज विशाखा नक्षत्र जहा रात्रि 11 घटिका 59 मिनिट पर्यंत रहुची। तापरे अनुराधा नक्षत्र आरंभ होउची। आज तुला राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती जहा अपराह्न 5 घटिका 23 मिनिट पर्यंत। तापरे चंद्र जहा कि बिछा राशि रे अवस्थापन करिवे। आज सूर्य उदय होउचंती जहा प्राप्त 5 घटिका 38 मिनिट रे। सेही बोली सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 5 घटिका 57 मिनिट रे। आज जुग्नि रहिची अग्नि कोणे दिबा 11 घटिका 57 परे जुग्नि नैऋत्य कोण रे रहिबो। आज कौनसी राशि रे घात चंद्र नाही। आज घात बार रहिची मेष राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष जहा रात्रि 11 घटिका 59 मिनिट पर्यंत। तापरे 1 पाद पुष्कर दोष लागिबो। फल रहुची वंश हानि तत्सहित कृषि संतान हानि। आज तृतीया रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिची पुटुळ तत्सहित मूला भोजन निषेध रहिची। एवं रविवार जोगु आमिष बीरी मसूरी अदा नीम दुग्ध जातीय खाद्य भोजन निषेध रहिची। आज शुभ कार्य गुड़िक करि पारिबे। अन्नप्रसन विद्यारंभ क्रिय वाणिज्य पुण्यारंभ हल प्रभाव बीर्जरोपण वृक्षरोपण धान्य रोपण नववस्त्र परिधान एवं रात्रि गर्भधारण करि पारिबे। आजिर अशुभ बेला जहा दिबा 10 घटिका 10 रु दिबा 1 घटिका 28 मध्ये रहिची 12 बेला सहित काल बेला। सेही बळी दिबा 4 घटिका 29 रु संध्या 6 घटिका 2 मध्ये रहिची राहु काल। सेही बळी रात्रि 11 घटिका 57 रु रात्रि 1 घटिका 32 मध्ये रहिची काल रात्रि। तेणु काल रात्रि राहु काल 12 बेला एवं काल बेला समय रे कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा प्राप्त रु दिबा 9 घटिका 37 मध्ये रहिची शुभ बेला। सेही बळी संध्या 6 घटिका 39 रु रात्रि 9 घटिका 1 मध्ये रहिची शुभ बेला। सेही बळी रात्रि 1 घटिका 33 रु रात्रि 2 घटिका 58 मध्ये रहिची शुभ बेला। तेणु एही शुभ समय रे जेकोनोसी शुभ कार्य करि पारिबे। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। मेष राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य रे भाग्य आपनको शुभ फल आडको अग्रगति करौछि। कौनसी नूतन कार्य करिबा निष्पत्ति नवा पूर्वरु भल परामर्शदायक ठारू परामर्श नै निष्पत्ति नेले आपनको पय लाभदायक हेबो। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य गुड़िक निश्चित सुरखुरे हेबो एवं आगको बढ़िबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज आपणकर जहाँकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे किछि मात्रा रे विरोध आवास आसी पारे किंतु ताकू खातिर न करी आपण आगको बढ़िबार संपूर्ण जुग रहुछि। आज मेष राशि व्यक्ति परिवार क्षेत्र रे देखिले जहाँकि आपणकर अनेक मधुर संपर्क बजाई रहिबो। नूतन प्रेम पय आज उत्तम जुग रही पारे। तत्सहित बंधु वर्ग एवं जो माने नुआ नुआ मैरेज करिसंती सेमानक पय आज आनंदर दिन कहिले अतिरिक्ति हेबो नाही। आज मेष राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपण आशा ठारू लाभ अधिका करि पारिबे नाही बा टिके कम रही पारे। तेणु व्यापार वाणिज्य ठीक से निष्पत्ति नेले कौनसी क्षति हेबो नाही। आज दूर यात्रा करुथिले टिके किछि मात्रा रे बाधा विघ्न आसी पारे। मांगलिक कार्य पई
आज उत्तम जुग रहुची मेष राशि व्यक्तिंकर। आज मेष राशि व्यक्ति स्वास्थ्य जनित पीड़ा किछि मात्रा आपनको बाधा सृष्टि करि पारे। तेबे आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 1। भाग्य रंग आपण नाली रंग व्यवहार करि परिबे। ग्रह माने आपनको आज जहा कि 85% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक विषय। वृष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणको पई अति उत्तम जुग कहिले अतृप्ति हेबो नाही। आज वृष राशि व्यक्ति समस्त कार्य रे आपण सफलता पाइबा सहित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई आज उत्तम जुग रहुची। तेबे आज वृष राशि व्यक्ति कंपटीशन क्षेत्र रे आपण आगु को बढ़िबा सहित सफलता पाइबे। विरोधी माने आपण को जेते विरोध कले से माने नाश होई जिबार अनेक चांस रहुची। आज वृष राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य आगु को बढ़िबा सहित आज समस्त कार्य रे सफलता पाइबा सहित समस्त को दृष्टि आकर्षण मणिबे। तेबे राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे पदमर्यादा वृद्धि हेबो एवं शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज पाठ पढ़ा रे मन सदाबेले लागि रही पारे। आज वृष राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर वार्तालाप सहित नूतन प्रेम वार्तालाप करिबा पई मध्ये सुजोग रहुची। आज वृष राशि व्यक्तिंकर जहा कि आपणकर परिवार वर्ग बंधु वर्गों सहित भल संबंध रहिबो। पिला छुआंक सहित हसखुशी दिन कटिबार सुजोग देई पारे। आज वृष राशि व्यक्तिंकर जहा कि कौनसी कार्य पई जदि दूर यात्रा करूछंती से कार्य आपनकर निश्चित सफलता प्राप्त करिवार अति उत्तम जुग रहुची। आज वृष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज वृष राशि व्यक्ति अर्थ मध्य संचय करिवार पूर्ण जुग रहुची। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 8। भाग्य रंग आपण गुलाबी रंग व्यवहार करि परिबे। ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। तेबे एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणको पई विशेष भलो दिन होई न पारे। तेणु प्रत्येक कार्य सावधान सहकारे करंतु मिथुन राशि व्यक्ति। आज मिथुन राशि व्यक्ति गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करिबा सहित आज निजर कथावार्ता को संयमता निहाती आवश्यकता रहिछि। विशेष कर प्रेम जगत रे निजर कार्य क्षेत्र रे परिवार वर्गों क्षेत्र रे जदि निजर व्यवहार ठीक न रखुचंती मिथुन राशि व्यक्ति आपनकर कलह जुक्ति तर्क हबो। तत्सहित मान सम्मान हानि होबार चांस रहुछि। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र दूरता अवलंबन करिबा सहित व्यापार वाणिज्य रे आदु कौनसी संकटपूर्ण कार्य करंतु नाही। अर्थात रिस्कफुल कार्य करिले आपण विफलता सामना करिबा को जुग अनेक रहुछि। आज मिथुन राशि व्यक्ति जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर मानसिक अस्थिरता शारीरिक पीड़ा युक्त रहुछि। तत्सहित कौनसी कार्य पई जदि दूर यात्रा करूछंती आज अनेक समस्या रे पीड़ित होई पारंती जहा छोट मोट बाधा सृष्टि करि पारे। तेणु एहा प्रति सचेतन रुहंतु। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 6। भाग्य रंग आपण गाढ़ नील रंग व्यवहार करि परिबे। ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछंती। तेबे एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिंक विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को सावधान सहकारे रहिबा को पड़िबो। निजर सामाजिक कार्य दैनंदिन कार्य बा राजनीतिक कार्य रे आपणकर निज लोकंक सहित झगड़ा हबार अनेक चांस रहुछि बा वैचारिक मतभेद आसी पारे। सेति पई निज भितरे कलह जुक्ति तर्क अनेक हबार संभावना रहुछि। तेणु कर्कट राशि व्यक्ति एहा प्रति सावधान रुहंतु। कौनसी दूर यात्रा आज न करंतु। जदि करिवे आपन को अनेक संकट सामना करिबा को पड़िबो। तत्सहित व्यवसाय क्षेत्र रे कर्कट राशि व्यक्ति आज आपनकर भाग्य निम्नगामी रहुछि। तेणु आर्थिक संकट युक्त रहुछि। तेणु एहा प्रति निश्चित सावधान रुहंतु। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू आज दूरता अवलंबन करंतु। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज जहा कि प्रेम जगत रे बा बंधु वर्ग परिवार जनक सहित आपणकर सामान्यतम मतभेद युक्त रहुछि बा कलह जुक्ति तर्क हवार सावधान रुहंतु। आज कर्कट राशि व्यक्ति कौनसी जहा कि स्वास्थ्य जनित पीड़ा
ଆପଣ ଅନେକ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯାହାକି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 35% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ସ୍ଥିର ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢାରେ ଅଧିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ତତ୍ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବଜାଇ ରହିବ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ରହିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ସହକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ଥିବାରୁ ଅନେକ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ମନ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିର ରହୁଛି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। କାରଣ ଆଜି ମନରେ ଅନେକ ବିଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବାରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କରି ନ ପାରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବଢିପାରେ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲସ୍ ସହିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି, ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ପରିବାର ଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ଯୁଗ ରହୁଛି ବା ନିଜ ଭିତରେ କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା ନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ବିଫଳତା ଯୁଗ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ପୀଡ଼ା ଯୁଗ ଅଧିକ ଆଜି ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇ ଗ୍ରହ ରହୁଅଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଭଗବା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାହାକି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ବର୍ଗ ପାଇଁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଯୁଗ ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ବିଶେଷ କରି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ଯୁଗ ରହୁଛି।
आज जेकोसी कार्य करुछंती तुला राशि व्यक्ति सेथिरे सफलता सहित आज धार्मिक कार्य आड़कू आपणकर रुचि बढ़ी पारे। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य आशा ठारू अधिक लाभ करिवार पूर्ण जुग रहुची। नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नहीं पारंती आपणकर भाग्य अति उत्तम जुग रहुची। तेबे आज तुला राशि व्यक्ति कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करुथिले निश्चित सफलता प्राप्त करिवार अति उत्तम जुग रहुची। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहाँकि आपणकर शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ारे एकाग्रता निश्चित देखिबे। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 1 भाग्य रंग आपण सुनेली रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपन को आज जहाँकि 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई सुखमय दिन होई न पारे। मनरे अनेक कष्ट जाग्रत रही पारे। मानसिक स्तर रे आपण दुर्बल अस्थिरता देखा देई पारंती। तेणु बिछा राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य निम्नगामी थिबारु कौनसी ग्रहर अर्थात कौनसी आपण निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करिले ताहा आपणक पई भलो हेबो। तेबे बिछा राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य को निश्चित स्थिरता सहकारे करिले अर्थात मानसिक स्थिति को स्थिरता रखिबा सहित मनरे एकाग्रता जाहिर करी कार्य करंतु। देखिबे कार्य आपणकर सफलता आड़कू अग्रगति करिवो। आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में दूरता अवलंबन करने सहित बंधु परिवार जनक सहित आपणकर आत्म जहाँकि निज भितरे अनेक मतभेद जुक्तितर्क कलह आड़क जुग रहुची। तेणु यह प्रति सचेतन रुहतु धनुराशि व्यक्ति। आज धनुराशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य भाग्य निम्नगामी रहुची। कौन दूर यात्रा करुथिले से यात्रा अनेक पीड़ा भोग परिवार संभावना रहुची। तेणु यह प्रति जहाँकि बिछा राशि व्यक्ति सावधान रुहतु। आज बिछा राशि व्यक्ति स्वास्थ्य जनित पीड़ा अधिक देखा दे पारे। तेणु यह प्रति आपण सावधान रुहतु। आज बिछा राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही 2 भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 30% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनुराशि व्यक्ति विषय। धनुराशि व्यक्ति भाग्य आज मध्यम धरण रहुची। तेणु प्रत्येक कार्य सावधान सहकारे करिले कौनसी कार्य आपणकर असुविधा रहिबो नाही। तेबे आज धनुराशि व्यक्ति केतेकांश रे आपणकर मनरे अनेक अस्थिरता बा चिंताग्रस्त रही पारंती जहा मनरे भयजात होई पारे। तेणु यह प्रति सावधान रहिबा सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आज बाधा सृष्टि होउथिबारु निश्चित सावधान सहकारे कार्य करिले कार्य रे सफलता पाइबे। व्यवसाय क्षेत्र रे धनुराशि व्यक्ति निश्चित रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। आपण लाभ तो निश्चित करिवे किंतु रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करिले आपणकर धनहानि होवार संभावना रहुची। आज धनुराशि व्यक्ति जहाँकि आपणकर परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित भल संपर्क सृष्टि हेबो। पुत्र एवं पुत्रींक सहित आज मन खुशी रे दिन कटिबार अति उत्तम जुग रहुची। तेबे आज धनुराशि व्यक्ति स्त्री वर्गंक द्वारा आपणकर अनेक कार्य सफलता शीर्ष स्थान रे पहुंचीबार अति उत्तम जुग रहुची। तेबे धनुराशि व्यक्ति आज कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करुथिले निश्चित सफलता प्राप्त करिबार अति उत्तम जुग रहुची। आज धनुराशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर पाठ पढ़ारे एकाग्रता निश्चित बजाई रहिबो। आज धनुराशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही 9 भाग्य रंग आपण हलदिया रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर भाग्य जहाँकि किछि मात्रा रे असफलता जुग रहुची किंतु अनेक जुग आपणकर सफलता जुग सृष्टि करूची। तेणु आज निश्चित सावधान सहकारे कार्य करिले जहाँकि मकर राशि व्यक्ति कौनसी कार्य रे आपण विफलता पाइबे नाही। आज मकर राशि व्यक्ति जहाँकि आपण दैनंदिन कार्य रे आगकू बढ़िबा सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपण केतेकांश रे जहाँकि विरुद्धाभास आसी पारे किंतु सेथिरे आपण भयभीत न होई आगकू कार्य करंतु। देखिबे आपणकर पदमर्यादा जहाँकि सृष्टि करि पारे।
ତେବେ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଯେତେ ପରିଶାନ କରିଲେ ବି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ତତ୍ସହିତ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହାକି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଗ୍ରହ ସୁଖ ଯୁଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କେତେକାଂଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହିଛି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ ସହକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କଟିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଜିଣି ପାରନ୍ତି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ କରିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିଲେ ଆପଣ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ପୀଡ଼ା ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସଦାବେଳେ ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ସାବଧାନ ସହକାରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 50% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢିବେ, ନହେଲେ ବିଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ସଦାବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି। କାରଣ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରେ, ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେତେକାଂଶରେ ଯାହାକି ବାଦ ବିବାଦ ବା ଆନ୍ତରିକତାରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣ ଯାହାକି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ସେ ନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ବିଫଳତା ଯୁଗ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୀଡ଼ା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 35% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି।